Karon mga to tag Simala kay sige ra tag balik-balik og Cebu wa gyud ta kaadto ning Simala. Ang uban mga turista mo adto og Cebu para moadto ning Simala. Pero ayaw mo kabalaka kay dili lang Simala atong adtuan. Adtuan ba nato ilang litsonan? Kinahanglan man gud pag human mo kampo sa Simala mo kaon jud kag litson kay unsa kadaghanon nimo kaon mo na kadaghanon nimo sala. Tirada ya. Wa lagi. Pero natay tirada karon wala o kabalo nga inani di ka traffic padulong sa Simala pasubida na mi ani perting inita kay Semana Santa. Dire gyud mo mailhan ang mga tawo nga nisalig sa Ginoo kay nilinya gyud sila perting taasa perting layua. Laliman ka nang iskalibo mo kapin mo pila ana diraa. Unya grabe ba yung inita pero dire gyud sa CR na sakod akong pasensya kay bisag 15 ra mo kabuk magpila abtag 30 minutos para makaihi ka. Kanay no nakita dira mo na mga sindihanag kandila kanagi ka nagsimba gikan ni halok dito sa Santo Niño diraa magtabok tanan paghuman. Suman unya makasasala mo ta kinahanglan kita mo simba mga itag pasaylo unya mo sindi puta diri sa tong kandila dila kato mga nagsindig mga kandila diri nga nagampo ayaw mo kabalaka nga wala pa nadungog inyong mga pagampo kay gisapawan na ko kandila nako basig ako apay una madungog dito sa langit pangit kog batasan pero dili na mo akong tumong kinahanglan ang pagsalig gyud nato mo na makapadungog sa tong pagampo kay lain po kayo nga nagsindig kag kandila ito nya wala ka ni salig sa tong Ginoo mura kag nagtak-ang sa rice cooker nga nalimtan ni mog-on pareha gud diri kay Anteo laliman ka na namaligyang magpolsiras mga cross unya kita parag Malboro nisalig gyud siya nga kaning mga nagampo diri pwede gyud ni manigarilyo unya kita nisalig man gyud nga pag ulit nato ang naikaon na gyud naikaon wa gyud ko nagmahay sa kong gisabayan karon kay kabalo jud kong naikaon kabalo na mo ko kinsa kong gisabayan ani ay lamog saba bisan pag di na ko ipakita basta mao na inyong gipangita inyong tan-awon karon kana lang akong gikaon nga litson kay perte nang lami ay lang litson diri nakalimot lang gyud ko kung asa ni dapita kay pag biyahe man gud na mo ganina natulog ra ko pag abot na mo pag siga na ko sa mata litsonan na perteng lami akong tip sa inyo ha basta mula agi mog Cebu mao ni nung buhaton mo adto mog Simala mangayo mog pasaylo unya magampo mo nga pagkaon yung litson di mo pang hebladon kay ako diri nga vlog kog kaon dili gyud ako ginapaibong ni sa inyo ha para mo kaon mo ani ginapatan-aw lang ko sa inyo ha kung unsa akong ginakaon wala ko niingon nga sundugon ninyo ni kay dili ni maayo kong ginakaon pero kung naibog gyud mo nya bawal sa inyo ha pwede man mo kaon pero kinahanglan inyong kontrolon pangita lang gyud mog paagi para makakaon mo kay gahi mo magbatikulon una kabantay mo dira sa kuha bisag payat ko pani tara na og kanon ang ginakaon unya sigupan tog suka gamay basta nagi litson nagi na suka pampawala sa bidli inya sekreto na ko ni sa litson unahon ginong panit ipaiwit na ko unod kay nadirang lami salamat sorry bye bye love you